Good morning, Haniwai. Welcome to my vlog. And welcome to my YouTube channel. Welcome to my vlog. And welcome to my YouTube channel. May mga games ng mga pamilya ng mga laborers. May Christmas. For mag-Christmas party. May game na sila. Kain mata to? Yes. Kain mata rama? Ay ko? Sino ba to? Christmas party. Sumandi. Okay na? Sumandi. Welcome. Isa pa. Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. Oh, Merry Christmas. Happy Litson. Ang Litson ni Kuya Pong. Justice, bakit? Wala ba Justice? The Son of the Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, thank you for bringing us Christmas season. Lord, thank you for the gift of Christmas and the blessing of these years. As we share this time together, help us to be filled with your love, generosity, and spirit of giving, reflecting the joy of your Son and all we do. Heavenly Father, we gather with joyful hearts to celebrate the Christmas party of Sumandi Warriors. May our present spirits in love, laughter. Help us to be instruments of peace and to share the hope of Christmas with everyone. Sumandi family, thank you again sa mga blessings. In Jesus' name we pray. Happy birthday, LL! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Dinner time. Enjoy your dinner, mga laborers. May God bless you. Special guest na mo dyan. Everything we've been through before, now we face so Dinner much time. more. Try to run from the sun, but each place I Video. try to run, and you never want to. Wipe out na ang litson. Sarap. Puto, very big puto. Wala ibang ibigin. Lulubog. Uy, pag-ulti mo kael. Pag-uli ka. Uy, litson daw, erigyaw. Ate dyan, may litson ka. Art tinanda nga change gift. Gabot mo. Sige na, gabot. Ah, nagabot. Ang nagabot, tumatagiti. Smile. 1,000. Number 14. Sino si number 14? Ang Ben. Picture, ano yung picture? Tao kayo sa Ben. Bongga nga. Ready? 1, 2, 3, smile.
Gamay lang mo ubos May pinggan diyan. Nini! Ilang giveaway time. Ay tapos na nga chance. Dinadaan lang mo sa STL. Oh, may mga bugas. Bugas na. Congrats. Uy, kapti na bugas, kapti. Piyo, ay te, dodong, ti bagi. Padaras Mindanao. Rizal. Forma. May regalo tay Tito Arnel. Mo si Jerome. Boy, buhar Jerome ka. Sino sunod? Uy, may sawar ka Jerome. Uy, Ay, buhar. tagi ng Jerome pa? Buhar timo Jerome ka. Ay ka babanwa Jerome no. Ay timo halin gi. Very good ya. Rabador. Wow, bongga. Oy, nasawa mo gi. Kamu pongko ko kaya Salamat sa jackpot. Jackpot ka pack number 3. dapat mo meron tayong Chris. Para sa atin nga guys. Tokens of appreciation. Oh, kalaki-laki. Oy! Uy, kalaki. Mga lisen nga. Tingnan bukas ka na. Uy, lisen nga. Mga sardinas. Ham. Uy, Diyos ko. May. Uy, kadurong dapli. Mas blay, dumangan dapli ko. Kadurong ito. Kadurong ito dapli ko. Ay, dapli ko. Habon. Oh, di talaga sus bagon. Di na uli ay. Kanheng. Why? Kami pa nga mga kuana para sa mga ano. Ay pangubos. Ay bakit magtapos. Ay Toto Kinkin, welcome sa Christmas party ni Toto Kinkin every year. Salamat sa mga grasya. Thank you. Ay, sakit mo pag-abot? Garin! Ay! Bye-bye everyone. Den ka na! Good night. Okay, thank you. Christmas. Christmas. Sunod! Ang sabuha! 1,000 each. Picture ma. Di ako Thank you for blessing. Taglay ko pa rin ang damdamin sa Thank you for watching. itrato. Bye everyone. Thank you for coming. Ngunit sa'yo, ikaw ba'y banamuhat na tayo naman sa Merry Christmas. Advance Happy New Year everyone. Thank you. Hi, thank you for watching. Please follow and subscribe my YouTube channel. Bye everyone.